لو ما عندي حدش نقصالي تختاتالي شدشته سنبتات كم مهار كم مكتب مهارو مغزيابير زدالو ولنا حدا ارست الله اري ريدي دلوقتهم ግን አነ በቀጣል ሰው ክትገብሮ ዝኽሩ ገብሮኩም ዝብለኩም ነገር እንታይ ሞባይልኩም ጥራይ ዘይኮነስ ማስታወሻ ሒስኩም ክትመጽ ማስታወሻ ተርጅ ማለምሽ ደብተር ማለት ስለዚህ ሒዝና ህንመጽ ትጽሕፉሉ ማስታወሻ ማለት ሒስኩም ክትመጹ እትዝባሃል ዘሎ ነገር ከአተሎ ተሎ ክትጽሕፍዎ እቶም ጥቅስታት ከአ ተደጋጋሚ ክትንብቡን ክትጽንዕዎምን ይምዕደኩም ከምኡ ስለዝኾነ ጽቡቕ ምክንያቱም ኣብ ዝተማሃርዎ ትምህርቲ ምናልባሽ 80% ኣይትርድኡ 20% ንፉዕ ሰብ ተሒዙ دهريو 4% نمقبار بيرسونال بعلى خيخة تطلعوا خير كاجزاخ ويكا أوديو تسمع معناتي ويكا فيديو تسمع تخيلها سلزي حدش تمرت خنجمرينا إذن الجمرو تمرت حدش تمرتي بزعبة صدق أملاخ يبهال هاللويا أنت أو زفوت ورستي ما يزوي بزعبة صدق أملاخ زسمع سبات ويكا زمهارو سبات أب مدرنا ويكا أب زمننا رئينا مالنا تاريخهم كابلو ترجميرو مالتيو نايز مدري ناي تحدثوا سبات يمزو صدق أملاخ استردهم سبات زي قارص حوز غونه هو تيزل صدق أملاخ زبرهم سبات بحقيقة عينبرو بصدق يمز ملالسو صدق أملاخ زبرهم سبات بوزيشنهم زفلطو بوتوهم زفلطو خبرني يسيخون هاللويا انتهي مالتي استخدنوا صعدا خدان ስለዝተረደኦም ኣብ ዘይኮነ ረሳሕ ቦታ ኣብ ዘይኮነ ዘይምጥኖም ቦታ خملالسو ዘይኩሉ ሰባት ኮይኖም እዮም ኣብ ዝምድር ዝመላለሱ ስፔሻሊ ናብ ታሪክ ክምልሰኩም ብዛዕባ ጽድቅ ኣምላኽ ዝፈልጥ ሰብ ስፔሻሊ ምናልባት በዓል ጳውሎስ ክትብሎም ትኽእሉ ኢኹም ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ዘሎ ሓሳብ ትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ግዝረት ሰባት ኢናይሉ ምስተዛረበ ቁጥሪ 3 ትሕቲኡ ዘሎ ቁጥሪ 4 ስፔሻሊ ኣነ እንተደልዩኹምኒ ቢንያማዊ ኢኹም ትምክሕት እንተደልዩኹም ብስጋ ምስ በለ ዳሕራይ ትሕት ምስ በለ ግን ዝገርመነ ነገር እንታይ ኢሉ أنا جن بسرحي زخونة صدق زي كونس مالتن بحق زخونة صدق زي كونس بكريستوس يسوع بمؤمن زلوا صدقي نمركاب إليه كلهم بحاف قطيرة إيه انتاي religion زي إحنا نطلق نكرم للي بتصدق أملاخ برهان زملال السد نايمود داتا كندنيا ناي هاي ما نطلع إزهم اللهم زاي ناي نزلين religious كوينهم زخونة ما علتي تروحوا بنكم زعين السد نا إخزيابير صدق زبرهن لسب كل جزء من religion against يزخون نا هيمانو زي مچو سب يزخون عندهم تاي لكم الله نا حاتيا زي مچو سب يلكم مش أو حاتيا زي ركب سب يزخون بصدق زملال لسب مغنياتو صادق مهان كاب زفلت كأوتري نا حاتيا هيوت أخاب هيوت كان نتدخل ميز بس فايزة اللهم صل قويتاسن كدغما بزعبانا إخزيابير صدق بزتدردهم لك نايز عالم حتيات أبيوتكم ويك نهار يزخيد بتمساسال خا religions بهار نجران religion تعينت بهار الله religion مالت نايب على خسر حط قطر زجبرك ناي جزار أسخاء تلقى قطر زجبرك دعاية هتلقى خا أكو تقطع لك أنا جراي كونت الزخودة تجيريا الكاس توصل دقيقة أو كاس توصل ساعات كحم أنا قرت جبرك اللي خاطر خبوا مالتي إذا self righteousness يبان كابز خمسة عين self righteousness كن نتعود يقوم بنا إخزيابير صدق ملالس تقولوا له ردي إتجن نا إخزيابير صدق بهار نا إخزيابير صدق جبر كا جبر كاز بهار نجرا يكون نا إخزيابير صدق مستنات كبهارين من لو وقت تتحازي يكون نا إخزيابير صدق بهار زي يكون نا إخزيابير صدق identity هاللويا قال سبات حجي صادق لي خميل له تحندي صادق لي يمثل قال ملي بلخا انت يوم زريو خازلو بهاريو بأباري خا مسرت جير كاس صادق لي صادق أيكون كل كا check تقدر تجمير كا كم زبالكم نات كبار تلاواتي بحر خازم لك أزلخو نفس خامالته نفسي تلاواتي نفسي نا الجزيرة زينا سميعة توتالي تغير خل نقدر تحسب سبيع نفسي نبي حتى نقرب زلو نفسي زخونة فيسبوك ريا ولا تسبك صفر لا تودع كوفي تتكز على اللي جبهله معك تكز غادرهم نفسي أبنات كان نفسي استمسرت تصدق أنت أهليك بفتصومي خات عرق زي مسلك وتايز مسلكه صبوط تقبر كلها صبوط تحسب كلها عرق مسلكه صبوط زي كل نقدر تحسب كلها خمريتك كها تقبر كلها حاتياتنيا إيه كتحسب سلازم سخانة كل تعالم سبت خونا الله تخكلني رديت جن أنت أيوب بحدش كده أنا سمعتها يكون كن جبرها يكون كن بحرها يكون كن كاب بحرين كاب قد درجتين كاب سمعتين زحلفة ناتي زي كونت إرك مسير الله
ናይ መን ጽድቂ ይባሃል እስኪ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ በርሲ ሃሌሉያ ስለዚህ ረዲኡም ቀጥልና ቶሎ ይልና ከነዘራረቢና ዳን እዚኣ ከሰግረከ አትበኒ ሃዛ ሞባይል ቴንክ ዩ ፊሊ ቴንክ ዩ ቶሎ ይልና ናብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 54 ከይድና ብዛዕባ righteousness እግዚአብሔር ንዓና ዘዳለው ጽድቁ ናይ ባዕሉ ስለዝኾነ ስምዑኒ ብዛዕባ ናትኩም ጽድቂ ይኮንኩ ዝዛረብ ዘለኹ ትምህርትናው ብዛዕባ ናይ ጽድቂ ይኮነን ብዛዕባ ናይ ምን ጽድቂ እዩ እስኪ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ይበርሲ ብዙሕ ክርስቲያን እዚ አይተረድኡን ባይዘው ጻድቀ ሃሌሉያ ገለበለ ይብለካ እንታይ እንደሐሰበ ደሓነ ዘለኹ ምስ መሽሙ ተወዳዲሩ ማለት ምስ ጎረቤት ዘሎ ሰብ ተወዳዲሩ ኣነ እንታይ ዝብል ጻድቀ ዝሓሽኩ እየ ማለት እኮ ምስ ዝኾነ ሰካራም ሰብ ርእስ ነፍስኻ ወዳዲርካ ወይ ከዓ ምስ ዝኾነ ጨቅጣቃ ዝበሃለው ሓርኛ አለ ጨቅጣቃታይ ነዝናዘ ዝብል ሕማቕ ባህር ዘሎ ሰብ ድሓራይ ዲኻ ኣነ ጥዑየ ዘለኹ ማለት እዩ ታወድ ደሓነ ሃሌሉያ كومون تيركا أزنات كاتر كيبال أنا زبلوكم زلهم قناتكم صدق زيكون سناي إغزابير صدق الله هاللويا أنت عينتي زي أنت لكم ني زلا علماوي زبل سمالو قدما يلو ما أنت نريو أب زلا علماوي صدق يدوي لنا خا إذا زلا علماوي صدق خا نعين نعخان مالت أب زلا علماوي صدق خنبك نزي يقبأ الناس الصبات بنزع خوينو زمسألنا صدق أملاك نردعينا هاللويا كبرني يسوس يقول ስለዚህ ኢሳይያስ ምዕራፍ 54 ዘሎ ሐሳብ ብዛዕባ ጽድቅ አምላክ ክንዘራረቢና እንታይ ብለና ራእይዎ ናብ ትርጉም ከይደ ዳሕራይ ግን ዝተወሰኑ ሐሳባት ሼር ክንገብር ኢሳይያስ ምዕራፍ 51 ካብ 7 ክሳብ 8 ዘሎ ቃል ክንርኤና ክልተ ቨርሳት ጥራይና ክንዘራረብ ድሕሪ ናብ ካልእ ጥቕስ ክንከይድና እንታይ ብለና ፍልሖ ከም ክዳን ክበልዖም ብልዒ ከዓ ከም ጸምሪ ክበልዖም እዩ ጽድቀይ ግና ንዘላለም እዩ እንታይ ግና አስምሩ ለዚ እንታይ ግና ማይ righteousness is ብሎ ማይዘው ናይ ምን ጽድቅ እዚ ናይ እግዚአብሔር ጽድቅ ናይ እግዚአብሔር ጽድቅ ስምዑን ሕጂ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ዘላለማዊ እዩ ነይሩ ናይ ሰብ ጽድቅ ግዚያዊ እዩ ናይ ሰብ ጽድቂ ንድኻ ከተብልዕ ከለኻ ጽቡቕ ይስምዓካ አይኮንም مش نعيطرا يسمعون تبو ده سايبلكم طبي وزن برسك تبلعوا خلها تزديق خلها تخدنوا خلها بتاع ميز مسجد ملأخي خامس كان قال لك بس درجة እግዚአብሔር كم زخبز حلي يصلي له قال لي خاطب دس يزبلك جنزنات خاطرك يكون ما سوري نا እግዚአብሔር ጽድቅ يكون اوكي እዝናት ካጽድቂ እዝናት ካጽድቂ ተወሰነ ጊዜ ምስገበርካ ይቀጽል سلامتاي زي قصي ليميتد يخا كل اللي يتردد يخا كل اللي يتحجز يخا انا بعلها تردد سمك يا انا بعلها تحجز سمك يا سلسب ليميتد زلالماوي صدق خمس سايكل وسن صدق يزلو سب ناي سب صدق يبال زي قارت كل غيزي زلالماو خوينو سناي كاب مغبار ابكيرو زي فلت صبق كاب مغبار محرت كاب مغبار فقر كاب مهاب كونتينيوسلي زي قارت ጽድቅ ግን አለው ሰሃና እግዚአብሔር ጽድቅ ይባላል ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ ናይ እግዚአብሔር ጽድቅ መጽይ ነው አሜን ጽድቁ ዘላለማው ጽድቁ ፍጥረት ዓለም ቅድ ምፍጣሩ ዝነበረ ጽድቁ ሁነታት መጽየም ክልውጦ ዘይክሉ እዩ እዚ ጽድቂ አብ እግዚአብሔር መንነቱ ውስጥ ሆይኑ ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር መንበሪ እዩ ስለዚህ ናብ ጽድቅ ክመጽእ ዝኽእል ክበጽሕ ዝኽእል ሰብ አሎ እንተ ተባሂሉ የለን ክበጽሕ ዝኽእል ሰብ ስለዚህ ታይ ኮውን ነይሩ ናብ ጽድቅ ዝኸብጽሕና ዝኽእል ዝኾነ ሰንበድ ክመጽእ ነይሩ ማለት እዩ ናብ ጽድቅ እዚ ብዘይ ዋጋ ብዘይ ስራሕ ብዘይ ግብሪ ብነፃ ወይ ከዓ ብዘይ ገንዘብ ብነፃ ናብኡ ከምፀና ዝኽእል ሓደ ሰንበዲ ክመጽእ ነይሩዎ ንስኻ ኢየሱስ እዩ ወይታ ሰናይ ዳሕራይ እንታይ ይብለና ቀፂል ዘሎ ሓሳብ ምድሓነይ ንውሉድ ወለዶ ክነብር እዩ እሞ ይብል ረአዩ ምድሓኑ ተገሊጹ እዩ ምሽ ምድሓነ እግዚአብሔር ብክርስቶስ መፂና ብህይወትና ሃሌሉያ ምድሓነይ ዝብሎ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ የሽዋ ማለት እዩ ናይ ሂብሩ ቃል እንታይ ማለት እዩ የሽዋ መን እዩ ስለዚህ ኢየሱስ አይ ክገልጽ እዩ ዝብለና ዘሎ ባይዘ ምድሓነይ ንውሉድ ወለዶ ክኸውን ማለት የሽዋ ማይ የሽዋ መሳያ ኢየሱስ ማለት ምድሓን ማለት ምድሓነይ ንውሉድ ወለዶ ክነብር እዩ እሞ አቱም ጽድቂ እትፈልጡ ጽድቂ ትብል ዘላ እዚ አውን ናትካ ጽድቅ ናይ ሰብ ጽድቂ ይኮን ናተይ ጽድቂ ዝብል ዘሎ ናቱ ጽድቅ ምፍላጥ ናይ መን ጽድቅ ምፍላጥ
ናይ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ጽድቂ ምርዳ ኣቱም ጽድቀይ ትፈልጡ ኣታ ኣብ ልብኻ ሕገይ ዘለካ ህዝቢ ስምዓኒ ላግፂ ሰብ ኣይትፍርሑ ብጸርፎም እውን እንታይ ትበሉ ኣይትሰንብዱ ላግፂ ሰብ ወይ ከዓ ደጋው ብዝኾነ ነገር ዝልወጥ ጽድቂ ከም ዘለዎ ሰብ ኣይርድኦን ጽድቂ ዝተረድኦ ናይ ኣምላኽ ጽድቂ ዝተረድኦ ሓደ ሰብ ደጋው ዝኾኑ ላግፅታት ደጋው ዝኾኑ ስደታት ደጋው ዝኾኑ ብዙሕ ዓይነት ቃላት ኣብ ልዕሊኡ እንተደርበኻሉ መንነቱ ኮይኑ ኢና እግዚአብሔር ጽድቂ ስለዚ ኣይለዋወጥን ሰብ ጽድቁ ዘይፈለጠ ሰብ ከ ብደጋው ነገር ይዝምራሕ ብደጋው ስምዒት ይዝምራሕ ዝኾኑ ሰባት ፀፍዎ ከሎ ከምኡ ዝኾነ ይመስሉ ዝኾኑ ሰባት ምናልባት ከም ዝበልኩም ኣለኹም ሕማቅ ቃላት ክውርውሩ ከሎ ንምንታይ ከም ዝብለና ኣነ ገለ መላኽ ከሎ ሰብ ትሪእዎ ጽድቂ ኣምላኽ ምዃንካ ስለዘይፈለጥካ ጽድቂ ኣምላኽ ንከምዚ ዓይነት ነገር መልሲ ዝህብ ኣይኮነን ጽድቂ ኣምላኽ ኣብ ፖዚሽኑ ዝነብር እዩ ሃሌሉያ ጎይታ ሰናይ ፕሬዝ ጋድ ኣማነኮም ይትረፍ ሰብ ፀሪፍዎ ሰይጣን ፀሪ ሸንጊልዎ ንባዕሉ እኮ ከምኡ ደ ዝብል ሰብ ኮይኑ ሓጢአተኛ ኢኻ ኣይትረብሕ ከምዚ ጌርካ ኢኻ ከምዚ ጌርካ ኢኺ ተደጋጋሚ ክሰምዖ ከሎ ተደጋጋሚ ከስተንትኖ ከሎ ኣብ ዝኾነ ገዛ ቦታ እንታይ እዩ ዝብል ኣይ ኣነ ጽድቂ ኣምላኽ ገለ ትብልዎ ነገር ኣይርድአኒ ይብለካ እንታይ ጽድቂ ኣምላኽ ስራሕ እንዶ ንገረና ጽቡቕ ነገር እዚ ንግበሩ እንደበለና ይብልኻ ከምኡ ክትብለና ከለኻ ሓይሽ ኣትሊስት ክንገብሮ ንፍትን ኢና ነፍሲ ኣትፍትን ኦ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ብራዘርስ ክብር ንኢየሱስ ይሁን ኣነ ዝብለኩም ግን ኣብ ሰማይ ዝነበረ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ፐርሰን ዝኾነ ጽድቂ ኣምላኽ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ስሙ ጽድቂ ኣምላኽ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ወዲ ኣምላኽ ክርስቶስ ኢየሱስ ናብዚ ምድሪ እዚ ሓጢአተኛታት ከጽድቕ ብዘይ ሕጊ ተገሊጹ ኣሎ ሃሌሉያ ብዘይ እንታይ ተገሊጹ ኣሎ ብዘይ ሕጊ ማለት ብዘይ ግብሪ ማለት እዩ ከምኡ እንተኮይኑ ናብ ሓድሽ ኪዳን ከይድና ሓደ ሓሳባት ክንርኢና ግን ሓንቲ ጠቕሲ ክውስኸልኩም ዝደለኹዋ እንታይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ቅድሚ ምምፃእና ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚኣብሔር ብትንቢት ተናጊርዋ ዝነበረት ሓንቲ ሓሳብ ኣላ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ሰብዓ ሱባኤ ወይ ከዓ ሰብዓ ሰሙን ዝበሃል ኣሎ ኣብ መበል 69 ሱባኤ ኣብ መበል 69 ሱባኤ መሲሕ ክቕተል እዩ ምስ በለ መሲሕ ምስ ተቐተለ ግን ጽድቂ ከኣቱ እዩ እንታይ ከኣቱ ጽድቂ ጥራይ ግን ኣይኮነን ጽድቂ ጥራይ ኢለኩም እምበር ዘለዓለማዊ ጽድቂ ከኣቱ እዩ እግዚኣብሔር እንታይ ዓይነት ጽድቂ ጽድቂ ርኢኹም ናይ እግዚኣብሔር ጽድቂ ዘለዓለማዊ እዩ ናይ ሰብ ጽድቂ ዘለቄታ የብሉን ጊዜያዊ እዩ ስምዒታዊ እዩ ኩነታት ዝተመሰረተሉ እዩ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ግን ሃሌሉያ አይለወጥን አይለዋወጥን ፕሬዝ ዛትስ ዋይ ዘይለዋወጥ ጽድቅ ለና ትብዓት ዘለካ ዘይቃየር ጽድቅ ለና ኣነ ሙሉ ዝኾነ ጽድቅ ለና ኣነ ጽድቀይ ግን ናተይ ዘይኮነስ ናይ መን እዩ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ንኺድ ናብ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ሓጻር ዝኾነት ነገር ኣርእዮኩም ኢና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክንከይድ ኢና እንታይ ይብለና ቁፅሪ 25 ጀሚሩ እምበኣርስ ይፍለጥ ኣስተውዕል እቲ ኢየሩሳሌም ክትሕደስን ክትህነፅን ዝብል ቃል ካብ ዝወፀላ ጀሚሩ ክሳዕታ መሲሕ ዝመስፍን 7 ሰሙን እየ ድሕሪ 62 ሰሙን ድማ ጊዜ ፀበባ ክነሱ ንሳ ምስናይ ኣደባባይ መክበብያ ከም ብሓድሽ ክትህነፅ እያ ኦኬ እዚ ሓጂ መዓዝያ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ዝተሰቐለላ መዓልቲ ጊዜ እያ ምሽ ስፔሻሊ 69 ዝብላ ዘሎ 69 ሰሙን ማለት ኮንፊዝ ከይገብረኩም 69 ሱባኤ ማለት እዩ ሓንቲ ሱባኤ 7 ዓመት እያ 69 ሱባኤ ማለት ከ 483 ዓመት ማለት እዩ ካልኩሌት ግበሩ ሓንቲ ሱባኤ 7 ዓመት ስለዚ ልክ ኢየሩሳሌም ምሕዳስ ዝወፀላ ኣዋጅ ካብ ዝጅመረላ ጀሚሩ ክሳብ መስፍን ወይ ከዓ መሲሕ መን መሲሕና ክርስቶስ ክሳብ ዝስቀል ዘሎ ጊዜ 69 እንታይ እዩ ሰሙን ወይ ከዓ ሱባኤ ንስኻ 483 ዓመት ኦኬ ሽዑ ግን ኢሉ ጽድቂ ዘለዓለማዊ ጽድቂ ሃቱ ትብል ቃል ኣላ ልዕል ንበል እሞ እዚኣ ኣብዚኣ መሰሪተን ላዕላይ ወፂእ ከሪአኩም እየ ላዕሊ ውፅእ ንበል ንመለስ ላዕሊ ቁጥሪ 24
ንስኹ ዝቀልከሎ እንታይ ዝኸውን እንታይ ይብልና ንዕልወት መወዳእታ ክግበሮ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ደቂ ሰብን ኣብ እግዚአብሔር መንጎኛ ኮይኑ ብዙሕ ግርግሮች ዝፈጥሩ ዝነበሩ ነገራት ብምልኦም ክለዓል እዮም ብመን በቲ ዝቀተል መስፍን ወይ ከዓ መሲህ እሺ ኃጢአት እውን ክውዳእ ኃጢአት መወዳእታ ክረክብ መዓዝ መስፍን ክቅተል ከሎ መሲህ ክስቀል ከሎ ኃጢአት መወዳእታ ረኺቡ ክብር ንየስቡ ናይ ኃጢአት ሓይሊ ኣብቂዑ እዩ ሃሌሉያ እስኪ ምሳይ ኣውጅ ወስኪ ናይ ኃጢአት ሓይሊ ኣብቂዑ ይበል እስኪ ክትፈልጦ ዘለካ ነገር ኃጢአት ሓይሊ ከም ዘለዎ ክትሓስብ የብልካ እንደግን ምክንያቱም ካብ ልዕሊ ኃጢአት ክትነብር ዘኽእለካ ጽድቂ ኣምላኽ መፅኡ ስለ ዘሎ ናይ ኣማን ፀገም ሕጂ ናይ ኃጢአት ሓይልነት ወይ ከዓ ኃጢአት ሓይሊ ስለ ዘለዎ ይኮነን ናይ ኣማን ፀገም ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ዘይምፍላጡ ጥራይ بتصدق زي ما لا سو حدا أماني نا إجزابير خندينا يبرتو خمسة هنا سلزي تسبق خناي ويدا سناي ده ما نتمسيلكم قلل بزبلة وانقانا قرب قلل بزبلة وانقانا قرب حدث كورونا فيروس ويك جست دحان HIV نبلو HIV زبحال فيروس أبز مدري لعل السبات عقل خوين نبزح سبات ودي ونمش بمليون من البات 10 قل مليون كون غل هب قربا من البات افريقيا تراك بلكم غل صناعات بزح يصنع هون جن ببزح مليون زغصر حزبي اب افريقيا تراك HIV ايدس مويتو نبل HIV ايدس كموت كله حيلي نزي HIV زبحال زقتل كاله حيلي سر زي ترخبا يمش وكأن عوق كلاخل زغل أتاك جبر زغل حيل سر زي ترخبي نقدر قلنا HIV مدحاني ترخيب ولا خبا تتابع هاي لخل انت ما ترخيب ولا مالت HIV سبز قتل له جزين تخوين ولا مالتي أبكي ولا مالتي عندنا كسبات بعدام زي ما إزاز مخنياتنا بدك كسبات كل حتيات مزيب حتيات كأنت هي موت مزيب سلازي سبات بعقمهم بوقعتهم مينيم كاب حتيات موت كملطي كانوا نجرجن قال نجر متي هاللويا نسخه انت اي لعل حتيات كنبر زغل حتيات كقامو غل زيكل حتياتون كطفو زيكل نجرجن حتيات زطف امين صدق املاح متي هاللويا that's why ناتنا صقم ناتنا دخام نا እግዚአብሔር ጽድቅ ከጥፎ ይከልን أنا النسخان تقبلنا زلنا زل علماء صدقي نا إجزابير صدقي بناتنا صقم بناتنا دخام كتفا يكلن نجر جن صدقنا بزفلت ما يقطر جناتنا دخام جن يطفون اتنا إجزابير صدق ناتنا دخام تاي قبره يطفون صدق أملاك زكلت ولا سبان له معك in the name of Jesus لأن دخام زنبر سبان له in the name of Jesus hallelujah بمن تاي نا إجزابير صدقي صدق أملاخ بزي عجز تقلص أبزي عزل الحسام اسمر لي راي حتيات دوك بن كبك أي حتياتي دقي من حتيات باري أخوينهم زنبرو له جزء أبكيعو سبات بهيوت كنوكسيو سبات بتقهم ملالسيو سبات من حتيات حيل السيرة مو تحت أضرب جزء كمسي زمن معز مسفن قتل كله مسيح كموت كله church استجبر لنا قراية فلت براذرز قلت نقدر نقولكم قداي ديسكاس ناقبرنا ليرنا عرب زلو بروجرام غزا ناي غزا بروجرام علينا ابو ديسكاس نقبر كلنا حاتيات ناي كريستيان ايشو خون يقولوا مغباري فقد اي فقد لك اي حتت اللهم صل انت مالت مسيركم سب بخلت اجري زغيد مش باربعه اجر مخادي يكالو اي كان كان مكتع تتجمر اللهم صل ازاي مش باربعه اجر زغيد كوميل كام كتع خمالتي حتى فكر لا يفكر كام كتع مال زي ما النت كمان ناي كريستيان ايش خون زلو حتى تفكر لا يفكر زي كونس ناي كريستيان ايش خون زلو صدقنا انتيت بخمينا بتصدقنا ملالس زلنا هاللويا نبزخونا هاي نبزخونا ريفيليشن እግዚአብሔር ከቶና ይብሽን ኢየሱስ ክብርን ኢየሱስ ይሁን ምክንያቱም እዚህ ትምህርት ትርዱ ሁሉም بزي مقراص كم تمهار تصفى يقبر ناي سنبت بروجرام كم زي تحسب تصفى يقبر هاللويا سيريز هون نجر كم تحاز كم تحزو تصفى يقبر أبزق تري وهلا هم دنا أيوه حتى أتدوز بلون لك زي خمسين قال
كجلت إيه تاي قالوا خأتينا بعلم انتي كم زخون هريكم رأيو انتي كم زبلت رأيوه وصل سنة بعتنا زلنا مش حتى كودا عبسا عرق يبلمو عبسا عرق بسماني عرق زفتسا بس እግዚአብሔር ይምሽ ሰብን እግዚአብሔር ፈላሊ ወዝነበረ እንታ ዓመጽ አይ ስለዚህ ዓመጽ ደው መስበለ በክርስቶስ ኢየሱስና መስቀል ስራሕ عرق ክፍጸም ዛት ሰዋይ ደቀ ሰባት ምስ እግዚአብሔር በሰላም ከነብሩ ይሆል ይም ምስ እግዚአብሔር ዝነበረ ዓመጽ ምስ እግዚአብሔር ዝነበረ ቃልስን ውግእ እንደዋቢሉ አብቂዒ እግዚአብሔር ምስ ደቀ ሰባት በኃጢአቱ ምክንያት አይፈርደሎም እንደጊም ስለምንታይ عرق ተፈጽሙ እዩ عرق ተፈጽሙ ጎይታ ሰናይ ብዛዕባ ምን ይዝነግረኩም ዘሎ ብዛዕባ ደቀ ሰባት ኩሎም ጸገሞም እንታይ ንሳቶም እቲ عرق አይተቀበልዎ አነ ንስኻነ እቲ عرق ተቀቢልና እቲ عرق ምስተቀበልና ምስ እግዚአብሔር ሰላም አለና ሃሌሉያ ስለዚህ عرق ካአቱ መስበለ ኣብዚኣ ዘላይ ፈድደልያ ዘለኹ ዘለዓለማዊ ጽድቅኻ ካአቱ ትብል ቃላ እርግጠኛ የዚህ አትክልኩም ሪኢኹም አይትፈልጡን እንታይ ዓይነት እስኪ ዘላለማው ጽድቅ በል እስኪ በመሲህ ይመጽእ ይበል እስኪ በመን በትመስፍና ንጉስና ዝኾነ ጎይታ ካበይ ይመጽእ ካብ ካለ ዓለም ይመጽእ ካብ ካለ ዓለም ካብ ሰማይ አቲና ምድሪ ናብ ምድሪ ክመጽእ ከሎ ግን ከም ዝበልናዮ ከመይ ኮይኑ ጽድቅ አምላኽ ሙሉእ ኮይኑ ማለት ሙሉእ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ናይ እግዚአብሔር ጽድቅ ስታንዳርድ ከማለ ዝኸአለ በይኑ ወደ አምላኽ ጥራይ መልአክ አይኮነን ነብይ አይኮነን ካብ ደቀ ሰባት ሓደ ሰብ አይኮነን በይኑ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላኽ ኮይኑ ዝተገልጸ መን ቃል ስጋ ኮይኑ ዝተገልጸ አምላኽ በቃ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላኽ ይንስ ፍጹም አምላኽነቱ መንነቱ ፍጹም ሰውነቱ ኸአ በዚህ ምድሪ ተመላለሱ ከማና ከመላለስ ከሎ ኃጢአት ገይሩ ዘይፈልጥ ፍጹም ጽድቅ አምላኽ ዝኾነ ሰብ ኃጢአት ገይሩ ዘይፈልጥ ከገብሩ እንደዘይከ መንነቱ ኃጢአት ዘይኮነ ናይ እግዚአብሔር ምሉእ ዝኾነ ጽድቅ አምላኽ ስለዚህ ብዛዕባ ኢና ክንዘላረብና ብሓድሽ ኪዳን ከይድና ማለት እዩ ቅድምና ኣብኡ ምኻድና ግን ቁሩብ ብዛዕባ ጽድቂ ትርጉማት ከርእየኩም እየ ዳሕሪ ሓደ ቃላት ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ጽድቂ ማለት ግን እንታይ ማለት እዩ እስከ ቁሩብ ብናህና ቋንቋ ከም ትርጉሙ what is the righteousness እንታይ ማለት ጽድቂ ማለት ጽድቂ ማለት ኣብ ጥንቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ከዓ ናይ ግሪክ ቃል ዳኪዮስ ወይ ከዓ ዲካዮስን ዝብል ትርጉም ኣለዎ ማለት ከዓ ምስ አምላኽን ምስ ካልኦትን ቅኑዕ ርክብ ንምግባር ማለት እዩ ብናይ ግሪክ ቃል ጽድቂ ማለት ቅኑዕ ዝኾነ ኮሙኒኬሽን ምስ መን ምስ አምላኽ ዳሕራይከ ምስ ሰብ እዚ ግን ከማልእ ዝኸኣለ ምስ እግዚአብሔር ቅኑዕ ዝኾነ ርክብ ከምጽእ ዝኸኣለ ምስ ሰባት ከዓ ቅኑዕ ዝኾነ ርክብ ከምጽእ ዝኸኣለ መንጎኛ ግን ሰብ ኣይኮነን መን እዩ ወዲ አምላኽ ኢየሱስ እዩ ኢየሱስ እዩ ራይት ዝኾነ ራይት ፖዚሽኑ ዝሓለወ ራይት ስታንዲንጉ ዝሓለወ ብናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ስታንዳርዱ ሓልዩ ኣብዚ ምድሪ ተመላሊሱን እግዚአብሔር ዛዕገበ ከምኡ ኸኣ ናባና መጺእ ኸኣ ምስ እግዚአብሔር ከተዓርቀና ክእለት ዘለዎ ኢየሱስ እዩ ኢየሱስ ወዲ አምላኽ ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ ንቐጽል ካልኣይ እንታይ ኢልዎ ቅንዕና ይብሎ ጽቡቕ ግብሪ ኸኣ ይብሎ ጽቡቕ ግብሪ እዩ ጽቡቕ ግብሪ መን እዩ ብሓድሽ ኪዳን ክርስቶስ ይምሽ ሰናይ ግብሪ ክንገብር እንታይ ንግበር ምስ በሎ እንታይ ኢልዎ ሰናይ ግብሪ ምግባር ማለት ብዝለኣኾ ምእማን ኢሉ ሰናይ ግብሪ መን ይብሎም ኣሎ ኣነ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 24 ክሳብ 26 ራእዩ ጽቡቕ ግብሪ ዝመሰሎም ሰው እንታይ እዮም ዝኾነ ነገር ጌርና ዝኾነ ነገር ከምኡ ደኣ ክንደይ ዓመት ጌርካዮ እኮ ግን ናብ እግዚአብሔር ክትቀርብ ኣይከኣልካን ምስ እግዚአብሔር ክትዕርቕ ኣይከኣልካን ናትካ ጽድቂ ናብ እግዚአብሔር ክቐርበካ ኣይከኣልን ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ግብሪ ሙሉእ ዝኾነ መን ክኾኑ ኣለዎ ክመጽእ ነይሩ ኣነ ኢልዎ ብዝለኣኾ ምእማን ሰናይ ግብሪ ማለት እዩ እስኪ ሰናይ ግብሪ ኢየሱስ ይበል እስኪ ሰናይ ግብሪ ማለት ሰናይ ዝኾነ ጽድቂ ማለት እዩ ኢየሱስ እዩ እሺ ፍትሃውነት ፍትህ ይበሃል ምሽ ብዛዓዲ ኣብ ዓለም ፍትህ ይንገስ ይበሃል ኦ ብራዘርስ ፍትህ የለን ኣብዚ ምድሪ ኣብዚ ዓለም ፍትህ የለን ሓሶት እዩ ፍትህ ንዝኾነ ጥቕሚ ዝግበር ፍትህ ኢሎም ዝብልዎም ብናይ ሰብ ደረጃን ስታንዳርድን ብናይ ባዕሎም ሕጊ እዩ ኖ ትክክለኛን ሓቀኛን ፍትህ ካብ ሰማይ ኮይኑ ዝተገልጸ ካብ ሰማይ ዝመጸ ፍትሃዊ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ጥራይ
يس فتحاوي هاللويا فتحاونته ግን እንታይ فتحاونته بጣዕሚ ዝገርመን ባይዘው فتحاونته خريكم فتحاونته خريكم فتحاونته بخمي تجريت لكمني أب سماي كوينو حتىاتكم يقرأ لكم الله جلمل عيبلن أب سماي كوينو حتىاتكم قدي في حد يقول تزبل نيرو فتحاوي كوينو سلذي فتحاونته بخمي تجريت لكمني فتحاون خوونك زيابي هير ناتين نات كان بوتا خوسلو نيرو حتىات يقرأ نخبل حتىات خون نيرو هاللويا amazing go brothers موت كاوس يدين له نخبل كموت نيرو فتحاون خو كاي موت اجن موت قد يفلكم الله انتيلو he is not justice فتحاوي يكون فتحاوز خونو لغن كمصيو خونو خلو يفتح املاك هاللويا اشي نقطع تنترجمات ترى رينا بتقصات كيدينا انتايلو فتحاونت حبرتسباوي غبات مفصامن زتقاللي كاب عالماوي متأسسار حقينا بزعموق ملكوتاي ملكع معبال ወይ ከዓ ዝምዕብል ይፍትሓው ጽድቅ ማለት ብፍላይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ቅቡልነት ሁነታት ምህላው ማለት እዩ ጽድቅ ማለት ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ቅቡል ዝኾነ ነገር ሁነታት ክህሉ ኸሎ ማለት እዩ ሃሌሉያ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ዝቅበሎ ጽድቅ እንታይ ናትና እንተልኩም ነው ከም ዝበልና ናትና ናይ መርገም ጨርቂ ጽዮ ጨርቂ ናትና አላሁም ሳይ ጽዮ ጨርቂ ናይ እግዚአብሔር ጽድቅ ግን ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ተቀባልነት ዝረኸበ ግን ማዕሉ ጽድቅ ናይ ባዕሉ ጽድቅ ንስኻ ክራይስት ንቀጽል ብጣዕሚ ዝገርመኩም ሓንቲ ትርጉም ኣላ ብጣዕሚ ዝገርም ጽድቅ ማለት ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ክትርጎም ከሎ ናይ እግዚአብሔር ትርጉም እንታይ እዩ ተልኩምኒ መለኮታዊ መጎስ ማለት ጽድቅ ማለት አይ ማለት ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ተኽትረክብ ከለኻ መለኮታዊ እንታይ መጎስ ክትረክብ ከለኻ እሱ ጽድቅ ኣምላኽ ይባሃል ኣብ ቅድመ ሰብ ክግለጽ ከሎ ከዓ ኦፍ ኮርስ ናቱ ኮይኑ ናብ ሰብ ክግለጽ ከሎ እሱ ናይ እግዚአብሔር ነገር ግን ንስኻ ሰራሕኻየ ዝዓይኻየ ወይ ዝኾነ ነገር ዋጋ ከፊልካ ዘምጻኻየ ነገር ተኾይኑ እዚ መለኮታዊ ጽድቅ ኣይኮነን መለኮታዊ ጽድቅ ግን ዘይግብኦ ሰብ ምንም ነገር ዘይሰርሐ ሰብ ሓደ እኳ ነገር ዘይገበረ ሰብ ግን ናይ እግዚአብሔር መጎስ ኣብ ልዕሊኡ ክፈስስ ከሎ እንታይ ይዝባሃል ናይ እግዚአብሔር መለኮት ወይ ከዓ መለኮታዊ መጎስ ይባሃል ጽድቅ ኣምላኽ እሱ ካለ እግዚአብሔር ቁኑዕ ኣብ ዝበሎ ኩነታት ምህላው ማለት እዩ እግዚአብሔር ቁኑዕ ኣብ ዝበሎ ኩነታት ምርካብ ክትርከብ ከለኻ እግዚአብሔር ቁኑዕ ዝበሎኻ ወዲ ብወዲ ዝሰመር ኩሉ ስምረት የስኡ ምሽ ንዑ እንታይ ግበሮ ስምዖ ንዑ ሰምዕ ሰብ ኣብ እግዚአብሔር ዘዳለው ቦታ ኣብ እግዚአብሔር ዝሰመሮ ቦታ እንታይ ዝበለ እዩ ዝተረኸበ እሺ ካል እንታይ ብሎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብዘይ ዝኾነ ሓፍረት ደው ናይ ምባል ተብዓት እዚ ኣስምሩለይ ኣብ ቅድሚ ጽድቂ ኣምላኽ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ መን ኣምላኽ ብዘይ ዝኾነ ሓፍረት ምሻሉ በቃ ሰከፍታ ብዘይ ዝኾነ ሰከፍታ እንታይ ምባል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ናይ ምባል እንታይ ተብዓት right standing with God ይብሎ right position with God ይብሎ right relationship with God በመን በክርስቶስ ሕጂ ዘምሮ ዘሎ ሐሳብ ሩሑቕ ስለ ዝኾነኩም በአይ እንተልኩም ኣይመፀልኩም በመን ይዝኸውን in Christ በክርስቶስ ቶሎ ኢልና እምበኣር ሓሙሽተ ነገራት ለማዓንቲ ክንርኢ ክንፍተን ኢና ሓሙሽተ ናይ ጽድቂ ምልክታት ክንርኢና ወይ ከዓ ጽድቂ ዝበሃሉ ሐሳባት ሓሙሽተ ነገራት ኣብ ህይወትና የምጽኦም ኢልና ክንዘራሪና ዳሕራይ ካንቀጻሊ ክንቅጽል ኢና ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ጽድቂ ማእከላይ ናይ ወንጌል ወይ ከዓ ናይ ሓድሽ ኪዳን ጽድቂ ማለት ናይ ሓድሽ ኪዳን እንታይ እዩ ማእከላይ without righteousness of God ወይ ከዓ ካብ እግዚአብሔር ጽድቂ ወጻኢ never ወንጌል ኣብ ህይወትካ ኣክቲቭ ክኸውን ኣይክእልን ወይ ከዓ ወንጌል ዝተቀበለ ሰብ ጥራእዩ ናይ እግዚአብሔር ሴንተር ውሽጢ ከኣቱ ዝኽእል ኣብ ናይ እግዚአብሔር ማእከላዊ ስፍራ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ልብ ማለት በኻል ኣባሃል ናይ እግዚአብሔር ሴንተሩ ልቡ እዩ ቀጥታ ናይ እግዚአብሔር ልብ ናይ ምእታዊ መሰል ዝወሃቦ ሰብ ጽድቂ ኣምላኽ ክቅበል ከሎ ጥራይ ናቱ ጽድቂ ዝቆፅር ሰብ ከም ዝበልኩኹም ናብ ካልእ ዓለም እዩ ዝኸይድ ናብ ሪሊጅን እዩ ዝኸይድ
ኣብ ወንጌል እንታይ ከተገሊጹሎ እንተይልና ኣብ ወንጌል ጽድቂ ብዘይ ሕጊ ጽድቂ ብዘይ ስራሕ ጽድቂ ብዘይ ዝኾነ መንነት ብዘይ ዝኾነ ማንነት ኣይሁዳዊ ይኹን ግሪካዊ ይኹን ጸርኣዊ ይኹን ብዘይ ገድስ ሰብ ጥራይ ይኹን ሰብ ንዝኾነ ዝተገልጸ ናይ እግዚአብሔር ማእከላዊ ሰባት ናብኡ ዘእትወሉ ወይ ከዓ ዝቕበለሉ ሚድየም ወይ ከዓ ቢንቶ ወይ ከዓ ሰብን እግዚአብሔርን ዝተዓረቁሉ ወይ ከዓ ዝራኸቡሉ መንገድ ገይሩ ዝዘርግሖ እግዚአብሔር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጽድቂ ኣምላኽ ብዙሓት ሰባት ጽድቂ ኣምላኽ ይተቐበሉ ናይ ባዕሎም ናይ ገዛ ርእሶም ጽድቂ ደው ኣቢሎም ካብ እግዚአብሔር ጽድቂ ወዲቖም እዮም ስፔሻሊ ኣይሁዳውያን ከም ኣይሁዳውያን ሕጊ ዝሕሉ ሰብ የለን ሕጊ ዝፍጽም ሰብ የለን ንሕጊ ዝጣበቕ ሰብ የለን ብጣዕሚ እዮም ዝገርምኹም ናይ ዓለምና ነምበር 1 ሃይማኖት ባይዘ ብኳሊቲ እንተበልኩም ናይ እግዚአብሔር ሃይማኖት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ኣይሁዳዊ ጅሽነት እዩ ኣለኹም ዛይ ነገር ግን እግዚአብሔር በዚኦም ባህ ይበሎ ለካ እቲ መስሪትዎ ዝነበረ ናይ ሃይማኖት ናይ ኣይሁዳውያን ሃይማኖት ወይ ከዓ ናይ ሕጊት ሃይማኖት ክሳብ መዓዝ ነይሩ ክርስቶስ ሰብ ዝመጽእ ጥራይ ነይሩ ንሳቶም ግን ንዘለኣለም መሲሉ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ተቀበሉ ኦኬ ሮሚ ምዕራፍ 3 ከይድና ክንዘራረቢና ሮሚ ምዕራፍ 3 ዘሎ ሓሳብ እስኪ ንኸይድ ሮሚ ምዕራፍ 3 ካብ 21 ጀሚሩ ዘሎ ሓሳብ ንርአዩ ናይ እግዚአብሔር ማእከለኛ ናብ እግዚአብሔር ተኣትወሉ መንገዲ ናብ እግዚአብሔር ተቐርበሉ መንገዲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ትብለሉ መንገዲ ጽድቂ ኣምላኽ ይበሃል ሮሚ ምዕራፍ 3 ካብ 21 ጀሚሩ ከምዚ ይብለና ሮሜ 3 ያው ከም ትፈልጥዎ ናይ ሮሜ መልእኽቲ ንክርስቲያናት ተጻሒፉ ምሽ ክርስቲያናት እንታይ ኮይኖም ነይሮም ዞም ክርስቲያናት እዚኦም ኣብ ሮም ዝነበሩ ክርስቲያናት እንታይ ኮይኖም ነይሮም ብክርስቶስ ወላ እንተዳሓና ድሕሪኡ እንታይ የለየና ነይሩ ኢሎም ሕጊ የለየና እዩ ሕጊ የለየና እዩ ኢሎም ምስ ኣመኑ ነዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ኢሎም ኖ ካልኣይ ግዜ መፅኦ ወንጌል ክሰብከልኩም ደልዩ ኣለኹ ኢልዎም ጳውሎስ ስለምንታይ እንተተባሂሉ እዞም ሰባት እዚኦም ብፀጋ ጀሚሮም ብክርስቶስ ምድሓን ጀሚሮም ድሕሪ ብሕጊ ክቕፅሉ ምስ በሉ በሉ ክነግረኩም ኢልዎም ሕጊ የለየና ኢልኩም ኣብ ማእኸል ተምፂኹሞ ብሕጊ ግብሪ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ክብል ዝኽእል ሓደ ሰብ እኳ የለን ስለዚ ብዝተቐበልካዮ ጽድቂ ናብ እግዚአብሔር ናይ ምቕራብ መሰል ከም ዝተዋሃበካ ማለት እውን ብክርስቶስ ማለት እዩ ብኡ ፀኒዕኻ ክትቅፅል ኣለካ ክሳብ መወዳእታ እዩ ዝብሎም ዘሎ እንታይ ይብለና ናይ ሮሜ መልእኽቲ ምዕራፍ 3 ካብ 21 ጀሚሩ ዘሎ ሓሳብ ረኣዩ ከምዚ ይብለና ኦኬ እንታይ ይብል እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ከም ተጽድቀና ይዛረብ ሕጂ ግና እቲ ብሕግን ብነቢያትን ተመስክረሉ ጽድቂ ኣምላኽ ጽድቂ መን ኣርእስትና እንታይ እዩ ጽድቂ ኣምላኽ እዩ ብሕግን ብምንታይ ብመን ማለት እዩ ግን ሕጊ ዝወከለ መን እዩ ሙሴ እዩ ነቢያት ዝወከለ ከመን እዩ ኤልያስ እዩ እዚኦም ክልቲኦም ኣገልግሎቶም ክሳብ መዓዝ ነይሩ ምስክርነቶም ክሳብ መዓዝ ነይሩ ጽድቂ ኣምላኽ ክሳብ ዝመጽእ ጽድቂ ኣምላኽ መን እዩ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ እዩ ምሽ ድሕሪኡ ኸ ኣብቂዑ ደጊም ናይ ብሉይ ኪዳን ነቢያት ክንከውን ክንፅዕር እውን የብልናን ናይ ብሉይ ኪዳን ሕጊ እውን ክንፅዕር ክንሕሉ እውን ክንፅዕር የብልናን ምክንያቱም ስምዑኒ ናይ ብሉይ ኪዳን ነቢይ ነዚ ናይ ሙሴ ሕጊ ዝጣበቂ ወይ ከዓ ናይ ብሉይ ኪዳን ነቢይ በዓል ኤልያስ በልዎም ኤርምያስ በልዎም ዋርኤቨር እንታይ እዮም ዝገብሩ ናይ ሙሴ ሕጊ ክፍጸም ዝጣበቁሉ እዮም ንመን ናይ ሙሴ ሕጊ ብሉይ ኪዳን ስለ ዝነበረ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣገልጋሊ ግን ሃሌሉያ ናይ ክርስቶስ ጽድቂ ዝውክል እዩ ሃሌሉያ ዳሳይ ጳውሎስ ናይ ጽድቂ ኣገልግሎት እዩ ዘለና ይልና ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ክዛረብ ከሎ እንታይ ናትና ኣገልግሎት እንታይ ኢልዎ ናይ ጽድቂ ኣገልግሎት እዩ ናትኦም ከ ናይ ኮነን ኣገልግሎት እዩ ይኹነን እዩ ዝገርመካ ከዓ እኮ ክነግረካ ከሎ ከመረካ ከሎ ሙሴ እኮ ኣውቶማቲካሊ ዘይትኽእሎ ነገር እኮ እዩ ዝነግረካ 10 ኣብ እምኒ ጽሒፉ ክቦን ከሎ እቶም 10 እኳ ክኽእልዎም ኣይከኣሉ ኣለኹም ዘ ስለምንታይ ናይ ሓጢኣት ተፈጥሮ ውሽጦም ስለ ዝነበረ ዳሕራይ ከዓ 603 ከዓ ወሲኹሉ ክንደይ ኮይኖም 613 ስለዚ ግበሮ ኣይትግበሮ እንታይ ማለት እዩ ክትፍጽሞ ከለኻ እዚ ማለት እንታይ ማለት መሲልኩም ብኣየር ምብራር ተኽኢልካ ብኣየር በረከትካ ብኣየር ኣሎ ክትረኽቦ ኢኻ ማለት እኮ እዩ ምብራር ይከኣል
مسمع قال يكال مصحف كل زارب كله انتهى حق زقبرن بر سمعوا يطرقون يل انا بزو عمد اسرائيل حق يسمعوا حقه كوي اب اير كوي زلع بركه معازينا نبر معاز كونوا هو نابلو عين خيرن نابلو برر يبلهم حقها انت بريرك ترغبايها كتبرر تفتن تملس جامب تقبر تملس حق زي تخولو يزي نغرك نمنتاي ግን ነጊሮም نمنتاي زي يقولو حق يبوم نافرط እኮ እግዚአብሔር نمنتاي ከም ዝኾነ ትፈልጥ ዲኹም ሓደ ኃጢአተኛ ነምዃኖ ሞርክ እንደይናይ ጸገም ከም ዘለዎም ንኽፈልጡ ስለዚህ እንታይ ክሓቱ ጽድቅ አምላክ ክሓቱ ካላይከ ንሳቶም ከም ዘይክእልዎ ምስእመኖም ብመን ከኣምኑ እዩ ድሕራይ በቲ ዝመጽእ መሲህ ኣይኮነን ነገር ግን እንታይ ይገብር ኣሎ እግዚአብሔር አይተረድኡዎ ነተሕጉውን እንታይ ከም ዝሃቦም እንኳን አይፈለጡን ምሳሌ ገይሩ ይነግሮም ከም ዘሎ አይፈለጡን ብጽላል ገይሩ ይነግሮም ከም ዘሎ አይፈለጡን ንሳቶም ግን እቲ ጽላል ይምሽ ጽላሎት ዝሆን ጽላሎት ታንኪ ጽላሎት አለና አንምሽ የብለይ ነው ዝካይ ብብርሃን ተኸይበ ዘሎ ማለት ግን ጽላሎት ተሪኢኹሞ ናፍቲ በዚ ፀሓይን ተመጽያ ጽላሎት ይበት ነውሕ ኮይኑ ተሪኢኹሞ دحين ما عاد خوين كات سامي حاوي كمل لها دحين ديها قال ملت هالكان نعيد حافون ديها المريت هتحقق مش صلالي أنا يكون حق مالتها بلوكي دان زنبرة ناي يسوع إيدي كم زري هاي سلام نقول سامي هاي كتبت كان لها سامي يلن سأل قنالو صلالو هالو እግዚአብሔር እዚህ ዘረዶም ዘሎ كساب كريستوس يزمت مالتم أكل كوين كريستوس كساب زمت رأي زغرغلوكم منبر إذا خا تسفه قرصكم يعني حتياتكم كندينا يبرتعهم زغنا نفلت إلى حق يبكم الله كريستوس مسمت أجن هاللويا ناب እግዚአብሔር ተአትውሉ ናትኩም ዘይኮነ ጽድቅ ከመጸልኩም ማለት ነው ግን አይተረዱም እስራኤላውያን ንቀጽ ስለዚህ حقን እንታይ ይልናው حق النبياتن مش اذا حق النبياتن زمسكروا اسك حنت تقصبكم مخن ملس اذا حق النبياتن زمسكروا من إلياسن موسى مش ابي مسكيرهم له اب ماتيوس معرف 10 شعاته ها تقليطم يرو مش ثلاثه من إلياس نبيات موسى حقي ጸጋ ክርስቶስ ወይ ከአጽድቅ አምላክ ክርስቶስ መስኪሮም له اب ماركوس معرف ساعتها يزبل بزعبا مسكر الشرح سرح يزراربو نيرو مشيلو سلامنتاي سرحهم ابقعوا بقى اورد ابقعوا دحراي ግን ሓደ خبلو ززاربون زي يفلط ሓደ زغرم زخونه مغابي اغلغاري باستر بيتروس بحالي من زبال بيتروس يا باستر بلو بزم دحراي راي مسرعي انتاي لي بالمصحف زاركل او كويتاي ሓደ نمد نعخا ሓደ إلياس كان سالساي نموسى انتاي نتكل داس نتكل مالتاي مالتي مينستري نخفت تعرف مينستري حو زبلونا إلياس مش انتاي زبل حو يورد حو كمان عكم يحو متصينا افيك ان نبيات قال قال من زبل قال نسميتي نغراني رب قدماي برورو تردكم مال ددع مسرعه كم زي لرئيا دحراي قتل إليا قتل إلى أبيات دحراي أنا خيد قتلها دحراي تيرا غري مكاتري الله خيلاتني زخون نغ تذكرني ليا حدا نبي نيري ليا ناي افيك قال سبي قتلي خطفوكم يقتلكم يغلن لابله تعم سب زفرار حساب نيري ليا دحراي حدا عاركنا انتاي لو اسك مجمريا ددعتل مرعينا بافكا قالارينا دحراي كن امن الكائن يلوسي دحري زمري سذكيري لخبرني ركم كم زفار حكاسب ناي من اغلغلوت يزلو اسكنا إلياس بولسكي تاينا إلياس اغلغلوت حاوي مصي هاي تكبركا دومات يمش من لو مص ناي من لقمات اغلغلوت ማለት حاوي وردلكا كمان ده ناي موسى خا إلياس بايزو موسى يطابق حق يخبر كان يلو تطابقاي ناي موسى حق يوم نبيات ማለት ناي بلو كده ስለዚህ በተዛዋር አነ ናይ ብሉይ ኪዳን አይነት ነብይ ናይ አፌ ቃል ገለመለ እንተይልካ ተረጊመ እንተ ተዛሪበ ክሰርሐኩም ዶ ከጥፎአኩም ዶ ቀንዓኩም ደገለ እንተይሉ ኖ ነትካ አገልግሎት ናይ መን አገልግሎት እዩ ኤልያስ
نعلاس أقول زي تردد كان يقدر تجيري أبكي إكسبيرد جيري سبب إكسبيرد ديتو حالفي بقى هم مسك الحر مسكال كال زمن تفصيم له زجنير له حد زمن زبان حد كده كبرني الزيون تعرف جن زبلون زاربون عيفلت النيم من بيتروس باستر بيتروس وين بروفيت بيتروس بلو عيفلت النيم تاي زاربان تعرف مسبله زغرمكم جن ناي سماي دمص ناي እግዚአብሔር አቦ ሐሳብ ግን እንታይሉ ዘፍቁሮን ታይዝበሉ ዝፈትወን መኔ ወደይ ንስዩ መንዑን ታይግበርዎ በኋላ ባህላን ታይማቱን ግልብጦ ሆነና ንኽልቲዮም አይትስምዑ ከይትሰምዕ ደጊ ሃሌሉያ በቃ አብቂዖም የምዚዮም እንተ በብካውን ብዛዕባ ክርስቶስ ክዛረቡ ናብ ክርስቶስ ክሳብ ዝበጽሒኻ ተንብቦም ዘለካ ድሕሪ ብክርስቶስ ክትቅፅል ዘለካ ኣለዎም ሰ ተዘይኮነ እንታይ ኢሎም ናብ ሳምራውያን ናብ ዳቲ ገሊላ የገልግሉ ነይሮም ድሕሪ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይቡ ክብሉ ብሳምራውያን ተሓሊፍካ ቀረባ እዩ አይሁዳውያንን ሳምራውያን ግን አይተሓባበሩ ነይሮም ጽልእ ነይሮም ስለዚህ በኻልእ ቦታ ተጓዒዞም ብዙሕ ሰዓት ተጓዒዞም ዝኸዱ ኢየሱስ ግን በቋራጽ መንገድ አትዩ በሳምራውያን مساءته አይተሐልፍን ኢሎም ኢየሱስ ስለምንታይ አይተሓባበሩ ነይሮም ሕብረት አይነበሮም አይተሐልፍን መስበሉ حلف زي يتحلفن ግን ጭቅጭቅ ተፈጢሮ አይደው ወይስ ውዝግብ ይሻለክ ኢየሱስ ግን በጣም ይዝገር ምንም አይበሉም አዘራሪው ያው ወይ ዝሆነ ሚራክል ወይ ዝሆነ ነገር ከከበር ከሎ መቸስ በቃ ኢየሱስ ፍቅር አምላክ ፍቅሪ ከም ሰብ አይኮነ በፍቅር حقيفهم በፍቅር ሒዝዎም አይተሐልፍን ተሐልፍ ገለና ተባሃሉ ደቀ መዛሙር ተበሳጨ ያዕቆብ እንታይ ራዮ ጴጥሮስ እንታይ ለብዚ ናይላስ ምሽ ያዕቆብ ከዘሰም እንታይ ተዛሪብ ተዛረብ ከሉ ጎይታይ ካብ ሰማይ ከምተ ኤልያስ ሓው ተውረድ ኢሉ ዝበልዖም ነዞም ሳምራውያን እውን እንታይ በል ኢልዎ ሓው ተውረድ በል ናይ ሓው አገልግሎት ጀመር ኮይ ሃሌሉያ ሓው ዝብሉ ሰባት ከመይ አሉ እንታይ መን ይዝከረካ ቀደማይ ነገር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሓው ዝበሃል አገልግሎት የለን ትምህርቲ አይኮነን ነበር ከምሮኩም ይኻለ ጊዜ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ናይ መንፈስ አገልግሎት ይዘሉ ናይ ሓው አገልግሎት ነቶም ዘይአምኑ ታየም ፍርዲ ሰጋናይ በሓውን በመንፈስን ዘጥምቅ መጽኢሎ መጀመሪያ በመንፈስ ንዓና ጥምቅና ኣሎ በሓውኻ ገና ኸጥምቆም ይነትዮ እቲ ገለባ ኸኣ ንበይኑ ናብ ሓው ኸቱ ክድርብዮም ሲሉ ስለዚህ እሱ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ዘሎ ዛዕባ ፍርዲ ይዛረብ ዘሎ ከይተረዳእና ግን ንሕና ከም ዝበልኩኹም ኣብ ከምዚ ዓይነት አገልግሎት ክንኣቱ ንኽእልና ንብሎን ንዛረቦን ስለዘይፈለጥና እዩ እሺ እግዚአብሔር ግን ንዕኡ ስምዕዎ ኢሎ ንየሱስ ክሰምዖ ኢና እስኪ ንየሱስ ክሰምዖ ይበል እስኪ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ናይ እግዚአብሔር ባህ ዘበለ እግዚአብሔር ዘሐጎሰ በይኑ ወደ አምላክ ኢየሱስ ናብ ሮሜ ምዕራፍ 3 እንመለስ ቁጥር 21 ሕጂ ግና እቲ ብሕግን ብነቢያትን ተመስከረሉ ጽድቂ አምላክ ብዘይ ሕጊ ተገልጸ ብዘይ ምንታይ ብዘይ ሕጊ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ግብሪ ማለት እዩ ሕጊ ግብሪ ስለዝጠልብ ስለዝሓትት እዚ ግን እንታይ ኢልዎ ብዘይ ሕጊ ብዘይ ግብሪ ንቐጽል ማለት ይብለና ቁጥር 22 ጽድቂ አምላክ ብምእማን በኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምኑ ሁላቶም እዩ አሃ ለካ ጽድቂ አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ንዝኣምኑ ንኽንደይ ንኹላትና ጽድቂ አምላክ መጽኢሎ በክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን በዚህ ሌላን የልቦን በዚህ ዝኾነ ጸባይ ዘሎ ዘይብሉ ዝኾነ ጥዑይ ጥዑይ አይኮነን ዝበሃል ነገር የለን ሃይማኖተኛ ዲኻ አይኮንካ ኖ ንኹላኻ ሙሉ ሃይማኖተኛ ማለት በቃ እግዚአብሔር ከጽድቀኒ ኢሉ ካብ ንግሆ ሰዓት እንዴ ካብ ንግሆ በግዕዝ እንታይ ኢሉ ካብ ሰዓት 2 ጀሚሮም ምሽ ስራሕ ጀሚሮም ክሳብ ሰዓት 11 ሙሉ እናሰርሑ ኢሎም ደሞዝ ቅበሉ ጽድቂ ቅበሉ መን እዚ ሃይማኖተኛ ሰብ ብስርሑ ዝእመን ሰብ ዳሕራይ ግን ምንም ሰሪሖም ዘይፈልጡ 11 ከባቢ ወይ 15 ረቕትረ ማለት እዩ ከይዱ ንዑ ንስኻትኩም እውን ኢልዎም ሓራ ኢሎም መጽኦም ምስቶም ክሰርሑ ዝበዓሉ ሰባት ማዕረ ዝኾነ ደሞዝ ሂብዎም ይብል ዳሕራይቶም ሙሉ መዓልቲ ክሰርሑ ዝበዓሉ ተበሳጨም ዳስ ኣነ ጽድቂ አምላኽ እንተልካ ሃይማኖተኛ በጣም ዝበሳጭ ባኻ ንስኻ ይብለክ ንስኻ ሓጢአት ግን ኣይትፈልጥን ሓጢአት ሰሪሕ ኣይትፈልጥን ሓደ ነይሩ ቀደም ሃይማኖተኛ ሰብ ጻድቅ የለን ኣብዚ ምድሪ ማንም ጻድቅ የለን ኩላትና ሓጢአተኛታት ኢና ገለመለ እንዳበለ ምስ ተሸገረኒ ኣነ ኣለኹ ኢሉ ኣለኹም ዛ ኣነ ኮይ ኣነ ትርኢ ኣለኹም እንደም ፀጉሪ ኢሎም ብርሕ ኢሉ ሽዑት ዝፈረሰ ፀጉሪ ዘለኒ ፀጉሪ ፍሪዝ ገይረ ኣለኹ ቡትስ ጫማ ገይረ ዘለኹ
صادق بحال يكونن زخونه بسب እንኳን ጨዋ ሰብ አይኮንኩም إلين أنا الله هو إليه صادق يخان سخايلين أو صادق إليه اسك خاب زماي فلفيلكا صادق أنت وينكا ما يفلفل بالموسك ما يفلفل كارئني كأمنك إليه برازر أنا ما يفلفيلي كونكم صادق مخاني زفلت هاللويا صدق كريستوس يا هاللويا أمسك ألسسر حصدق لنمر بزغونه تأمرات غيري كونكم صادقان ناتينا يصدق مرغاغصون تأمرات ስለዚ ገበርኩ ስለዚ ገበርኩ ይኮነን ሃሌሉያ ጎይታ ሰናይ ብዙ ሐሳባት እንደምታ ይዝመስሉ አጋንንት ተወጽልካ ተሎ ናተይ ቀባአት ሕይል ዝበለይ ዝብል ምሽ እንታ አቢከኸ ናተይ ብዙ ሃይኮነት እንዛ ቀባአት ይዝብ ስለዚ ቀባአት ከውስኺ ዝለሊ ንስኻ ይኮንካ ናትካ ኃይል ናትካ ብቃት አይኮነን አጋንንት ዘውጽ ናይ ኢየሱስ ናይ ኢየሱስ ሙሉ ስለዝኾነ ሁሉ ሰብ ከውጽ ኸሊ ኤኒዌይስ ናብዝ ንመለስ እሺ ጽድቅ አምላኽ رأيو ቁጥር 23 كلهم حاطيهم كبر أملاك كاسئينهم كلهم أيهوداوي يكون غريكاوي أيهوداويان معراف كل تزنبرو غريكاويان ويدوم أحزاب كمعراف حد زنبرو إذن كلته أحزابات زيهم كلهم حاطيات غيرهم يوم كبر أملاك سئينهم يوم ቁጥር 24 بتي بإيسوس كريستوس زركب بجام حلاب بخومو بتصقو يصرقو بخومو مالت كمو بخومو مالت بنصا مالت فريلي يبلو بالانجليزية بنصا يصرقو اتم بكريستوس تاي زغبرو زامنو بمنታይ ይጽድቁ بخومو اسكي بخومو يصدق ولا اسكي ናብ ሓደ ሃይማኖተኛ ትቀርብ ከለኻ ብዙሕ መዓት ጽድቆሉ መንገድ خريئካ ከሎ ስኻ እንታይ አትብል بخومو يصدق አትብል ወዚ አገር ካዲኻ አይ አይገበርኩም بخومو يصدق ጸይቋ ጸሊኻ አራይ ኮንኩም ብጽድቅ بخومو يصدق ሃሌሉያ እስኪ بخومو يصدق ወላ እስኪ አሽር ከፊል ካዶ ኖ بخومو يصدق قدام كيف كان يركا عرب بخوم يتصدق عنه ندخل لها بخوم يتصدق بخوم يتصدق هاللويا بخوم يتصدق خبرني زمانتكم نتنا حقي ممر زخونه سب كتلاق تصلوا هلا كوي كم زت تقبروا كم زت تزيجركم كم زت زيجبرنا نبي እግዚአብሔር قرب لهم أربعة መንገድታት እግዚአብሔር ከአናባና ናም በረከተም ጸሉ ሐሙሽተ መንገድ ከብከሎ ንስኻ ማኸል ይገዝል ጋትፈዮ مسوداها أنا بخوم إرخبيز بنت إرخبيز خابت بزبالكاي من قد يكون بخوم صديقنا هنا praise God سلازين تايب لنا بتي بإيسوس كريستوس زركب بجام على بخوم بتصقى وتصدق مسبلة نعوها نتقدم بتعجزت أملاخ تجبر حتى يحلف سلاز حادقو أملاخ تصدقي من انتخاري أملاخ انتايو من انتخاري تصدقو his righteousness صدقوا من تخاريك بأمنة بدمو متعارق غيره انتهي قبره أقوموا أبمنقو متعارق غيره زقوموا انتهي إيلوه صدقوا خلال انتهي دمفسيسية صديقنا سقيلة صديقة كايبلن واقع خفيلة صديقنا حاتياتنا زدمسس دمفسيسية صديقنا نحاتيات حدقات ذهب حيل تقليت غابي وتصغى دمو نفسي هذا صديقنا ቁጥር 16 ንሱ ጻድቅ ኾውን ካብ እምነት ኢየሱስ ዝበለውን ከጽድቅ ሕጂ ኣብዚ ዘመን እዚ ጽድቁን ታገብሪ እዚአውን መስክሩ ለሕጂ መልሱ ለሲ ጽድቁ ያ ተብዘላምሽ ናቱ ጽድቅያ ጽድቁን ታገብር ደሊሉ ክገልጽ ደሊሉ ንምንታይ ንሱ ጻድቅ ስለ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ጽድቅ ስለ ዝኾነ እሱ እቶም ብኡ ዝኣምኑኻ ከጽድቆም ስለ ዝደለየ ናይ ባዕሉ ጽድቂ ብዘይ ምንታይ ብዘይ ግብሪ ብእምነት ክገልጽ ስለ ዝደለየ دحرا انت يبلنا بتعم زغرمكم ነገር محبان داب يلهم منغخم حجي من يحبن زغل انا ايه زحشكو انا ايه طعوي ነገር ናተይ ጽድቅ ይበልጽ ናተይ ጽድቅ ይነስ ይልና ክንحبنن ክንحفرن አይንخيل ስለምንታይ محبان داب ያለው ተሪፉ ሃሌሉያ እስከናይ በሐቅ ነዘራራ ዝኾኑ ናይ አምላክ ሰባት ዝበሃሉ ይብናም እግዚአብሔር ዝቆረቡ ዝመስለኩም ወይስ ስኻትኩም ሰው ማዕረ ቀሪብካ ይኸ ቀሪብናልና ይቀርብና እሺ حقኛ ጉንዶ ወይና አነ ኤልያስ ምሽ ንስኻትኩም ከንታ ይኹም እሺ በዚህ ካብ ዘሎ ጨንፈር ኣብዚ ምንም የለን በር ኦኬ ኣብዚ ዘሎ ጨንፈር ምሽ ጨንፈር ንበሎ እዚ ጉንዶ ኢየሱስ እዩ ዝኻ ጨንፈር ንስኻትኩም አብይኹም ዘለኹም ፊሊ ኣብዚ ዘሎ ንበል ዳላ ሄሎ ብዝላ ንበል نغطل قالوا تصقي نغطل كلاتكم أبزلهم كلاتكم دحري أبزلوا بزن زلوا تايبلو هم كحيخلي لا تقول ده أنا إذا قربها هاتا هي أتزلها يولد نزل
كبلو خد سلام انتاي كلهم أبي يمزلوا أبقون دي يمزلوا نخلهم تاي زبطهم معرة يزبطهم نخلهم كابقون دي زبط معرة يزهبوا نخلهم يفكرهم نخلهم فريام ما يقبرهم سلازين احنا خلاتنا تخوينا لنا مالتي صدق أملاح سلازين خلنا انتاي يلا نجيب محباني أنا يبلت إزبال وحدش كده أنا قبو إزبال وحدش كده يلا قبو حدا كريستوس نسخة قبو يكون كان زي بحال بقى أزخونه زبا أصلا كزاربي هاللويا تجميري أنا خاي قرفان بايزو هل خنيا إيه مثلا ناي قرفان تقابين ناس بسوات علومش እግዚአብሔር መጽ በሕልም ከም ዘፍሲስ ለይዝር ግቢት መጽያተኒ ገለ ዝብሎ ባይዚ ከተአሉ ኻይምኩም ዝብሎ ኻዛ سمعوني أب حدش كدان زقباء سبز بهار يلم قبو خندي من يسو دحراين إحنا كاب قضاءاتو تخافيلنا إزبلنا ويس نحنا تقبينا إزبلنا كاب قضاءاتو انتاي قبرنا أكافيلنا نمنتاي مسكروهم كون توديا سلز كل أمان بكريستوس يسوس كاب قضاءات تخافيل إنبر بين استقباسا بين قبو حدش كدان يسو تراي أبولو كدان أفكور سباتي قبور يرميهم أب حدش كدان تاريفي يسو سلز تمكحتي يلا أنا استفلي مان أفغاني زبال تمكحتي يلا أنا نعيك زيابير بطعامي زفكران زبال تمكحتي يلا تاريفي إيو مخنياتهم تصدق أملاخ نقول سب تجلسي زيادة زاريبة خدين بين حقي بحق جبر أيكونن بحق أمنة دأمبر سلزغ أسب بزي جبر حقي بأمنة كم تصدق نبل علونا بزي منتاي بزي جبر حقي بمنتاي أمنة هاي بلن صراحة يقولون أمنة تعالوا صريحي ودي يقولون بل نسخات صرحوا نجار يكون إنه يحدش كده أمنة مالت تاي منم عين الصرح خباها حياتته صرحوا لها تكون كأمنة هيكون صريح حاضر هذا كي تكون كدموز كامبر أمنة هيكون أبزق نزبنا نازلون تاينوا بزي جبري بزي صرح بأمنة بن بمؤمن ودع أملاخ يس بمؤمن حانت تقصد زاري بخودي خلاي قرونس مراف حمش توصل 20 حدا مخنياتهم عجبكم انت مسلو زلهم هالو قلعتكم بالعخلو ايتصقبوني مسلو وسخلهم كم زبحال زيا حنت ነገር ወሲሆልኩም ኩደ ሃሌሉያ خلاي قرونس مراف حمشته خلاي قرونس مراف حمشته قصري 20 حدا زل حساب رايوا همزي بلنا رايوا صدق املاح تغليصي قصر 20 حدا كاب 20 حدا ስለዚህ نحنا اب كند ክርስቶስ ለእخواتنا እሞ أملاخ بأنا غيري معدالو نحنا عيبل نحنا هاللويا خلاتنا مالتي نحنا بتبل قال وشتي ناي كلاتنا سئله الله بايزم سئله تري خلهم كم يلهم ناي قدم سئله رقق قلع خلهم قال سئله ترخب خلهم كم يهم تري خلنا سئله خال ايكا تيلكا وا اسكابا طولو يلكا ناي مسئله خادري ناي حبها ويس ناي بعلها ناي حبها هاي خادري ناتكا خاطريكم سلازم نحنا كلاتنا هاللويا اسكنا يبعلو سئل زرق زلو سب هاللويا أبي زلو أب سئل يا كريستوس يزلو هاللويا سئلي تسائل الله سئل للنفس معي سئلي جن أبي يزلو سئلي يا كريستوس يزلو نسو سئل النيو مسوي سئل النزلو سلازم نحنا كلاتنا praise God thank you Holy Spirit نحنا كلاتنا إشي نحنا بوت صدق أملاخ من أنتم كوين انتي لوا صدق أملاخ إشي إذا صدق الزارة وزلوا حجنا يمن يودقي مخنا ناقر نايمو داخل سر زخنا نايجزابير صدقي أوكي نايجزابير صدقي كل تحطه حطوكم يعني نايجزابير صدق تخوينه نسخة تجاك خلها يقنص لي يقنص ده هيقنص لي اسكي يقنص يتبري لكم حفابلو اسكي يقنص انتم لكم حفابلو اسكي بتعقبوا تبلو هايلكم حفابلو هلا وز تعقبوا هلا اي تردى انن مالتي اوكي بروح نغركم لو بي صدقون اتكاسل زي كونه ها صدقون اتكاسل زي كونه نا اغزابير سلازخونه نعاقب نص سلازتقصرلكا نسخا بستغاغا خايا غيغا حانت نطف تغاغا خلغا حانت قصر تغدل كلته تغبر كلخا تقصنس كومنا بره تخوينا بايزوي خطقصر تجميركا عدملك خسر خاي حطيات تقلال عندهم صدقها غوديلو موداتها بزير خنا بزيار تخي
ምክንያቱም ኩሉ ነገሩ ሰብ ስሕተት ስለዝኾነ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ብናትና ጌጋ ዘይምስረት ሃሌሉያ ሙሉእ ይጽድቅኻ ሓንቲ እዚኣ ሓዙልይ ካልኣይ ጽድቂ ኣምላክ ክርስቶስ ኢልና ኣለና ምሽ ኦኬ ካባኻን ካብ እግዚአብሔርን መን ይጻድቕ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዋ ተው ኢየሱስ ነዋ መጽሓፍ ግን ከምኡ ይኮነ ዝብለና ንሕና ኩላትና ጽድቂ ኣምላክ ምእንታ ክንከውን ጽድቁ ሂብና ምስ በለና ዳሕራይ ክርስቶስ ምስ ተቐበልና እግዚአብሔር ክርእየና ከሎ ወዱ ክርእዮ ከሎን ፊል ክርእዮ ከሎን ወይ ወዱ ክርእዮ ከሎን ዳነ ክርእዮ ከሎን ኤግዛክትሊ እንታይ እዮም መዓረ እዮም ንየሱ ርዩ ንዓኻትኩም ክርእዮ ከሎ እንታይ እዩ መዓረ መዓረ ናሆማ ዞር ኢሉ ኣይ ኖ ኣነ ካብ ዳኒ ድሓን ዝሓሽኩ እየ ወይ ትሕት ዝበልኩ እየ ገለ ክብል ተጀሚሩ እንታይ እዩ ዝሓስብ ዘሎ እግዚአብሔር ዝሓስቦ ይኮነን እግዚአብሔር ዝሓስቦ ዘሎ ግን ክርእዮ ክርድኦ ከሎ ግን ዳኒ እንታይ ዝብል ንዳኒ ንናሆማ እንታይ ብሎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ናተይ ጽድቅን ናትካ ጽድቅን ማዕረ እዩ ንስኻ ካባ ይትበልጽን ኣነ ካባኻ ይበልጽን ስለምንታይ ናተይ ናትካን ጽድቂ ናይ መን ስለ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ስለ ከምኡ እንተኮይኑ ሓራይ እስኪ ክነግረኩም ጽድቂ ማለት ከምኡ ክርድኦኩም ተጀሚሩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክዝምሩ ከለኹም እንታይ ይስምዐኩም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝኾንኩ ይስምዐኩም ጻድቕ ክትዝምሩ ከለኹም ጥራይ ኣይኮነን ክትጽልዩ ከለኹም ናይ መን ጸሎት ይጽለ ኣሎ ኣነ ሓጢኣተኛ ኣነ ዘይረብሕ ኣነ ገንቦ ሸኽላ ኣነ ዕትሮ ገለበለ ብራዘር ኣይተረደካን ኣይተረደካን እግዚአብሔር እንታይ ዝብል ኧረ ሚካኤል ኬድካ ንገረለይ ሰብኣይ እንታይ ኮይኑ እንታይ ኢሉ ኣነ ጽድቀ ኢኻ ምስ ወደይ ማዕረ ጽድቂ ኣለካ ስለዚ ንሕና ኩላትና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እዚኣ ከስምራ ደልየ ዘለኹ ራእዩለይ ንሕና ብኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጦ ኣብ ክንዳና እንታይ ገበሮ ሓጢኣት ገበሮ ተለዋዊጥና ኢየሱስ ኣብ ክንዳና እንታይ ኮይኑ ሓጢኣት ንሕና ኸ ኣብ ክንዲ ኢየሱስ እንታይ ኮይና ጽድቂ ኣምላኽ ኮይና ተለዋዊጥና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣታ ኣለኹም ዶ ክብርየስ ይኹን እስኪ ጽድቂ ኣምላኽ ይበሉ እስኪ ጽድቂ ኣምላኽ እስኪ ጽድቂ ኣምላኽ ይበሉ ዓዊልና ጻድቕ ከም ምንታይ እና ከምሸለና መሳርኛ ነው ዘላ እስኪ ኣነ ጻድቕ ይበሉ እስኪ ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚ ኣቦ ይበሉ እስኪ ኣነ ጽድቂ ኣምላኽ ይበሉ ኣነ ጽድቂ ኣምላኽ ይበሉ ኣብ ቅድሚ ኣቦ ይበሉ ኣነ ትኽክል ይበሉ ኣነ ትኽክል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣቦ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅድሚኻ ጽድቅኻ ስለ ዝገበርካና ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅድሚኻ መንቀብ ዘይብሎም ስለ ዝገበርካና ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ኢየሱስ ነመስግነካ ኣለና ስለ ወድኻ ነመስግነካ ኣለና ብዘይ ምንም ሓፍረት ብዘይ ምንም ስከፍታ ኣብ ቅድሚኻ ክንመላለስ ሃሌሉያ ናይ ባዕልኻ ጽድቂ ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣለና ብዘይ ምንም ሓፍረት ኣብ ቅድሚኻ መጎስ ኣለና ብዘይ ምንም ውድቀት እግዚአብሔር ኣቦ ኣብ ቅድሚኻ ብዘይ ምንም ኣበር ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚኻ ጽድቂ ስለ ዘለና ነመስግነካ ኣለና እዚ ናይ ጽድቂ ሕሊና ከዓ እናወሰኸና እናበዝሐልና ርድኢትና እንዳቐየሮ ስለ ዝኸይድ ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ 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 ሓፍተይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጻድቕ ኢኺ ስምዒት ክዝብለከ ይኮንክን ንስኻ ሃሌሉያ ኩነታት ክዝብለከ ይኮንክን ሃሌሉያ ከምዚ እንተሓሲብኪ ምስ ኣቦኺ ብዘይ ምንም ሓፍረት ክትዘራረቡ ክትጀምር ኢኺ ብዘይ ምንም ሓፍረት ክትዘራረቡ ክትጀምር ኢኹም ሜራ ላባንዶስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣመስግን ወስግን እግዚአብሔር ኣቦ እግዚአብሔር ቴንኪዩ ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ ንሕና ኣብ ቅድሚኻ ቅዱሳን ጌርካና ኢኻ ንሕና ኣብ ቅድሚኻ ክንመላለስ ከለና ብደምካ ነፂህና ኢና ሃሌሉያ ኣበርና ኩሉ ብክርስቶስ ደም ተወሲዱ እየ ሃሌሉያ አንኮንዲሽናል ዝኾነ ጽድቂ ሂብካና ኢኻ ነመስግነካ ኣለና እዚ ከዓ መዓልታዊ እንዳተረድአና ናይ ጽድቂ ፍረ እንዳፍረና ክንከይድ ናይ ጽድቂ ህይወት እንዳነበርና ክንከይድ ብጽድቂ ክንመላለስ ሃሌሉያ ሓጢአት ዘንዕቕ ናይ ሓጢአት ህይወት ሃሌሉያ ካብ ህይወትና ዘራገፈ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ እቲ ናትካ ጽድቂ ሃሌሉያ ናብ ህይወትና መፂኡ ስለ ዘሎ ነመስግነካ ኣለና ነመስግነካ ኣለና ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ኣቦ نملالس زلنا بكريستوس بستسرح سرح حق قدمي وهاللويا قدم مسرات عالم بزنبرنا እግዚአብሔር ሐሳብ ናፍት መደቡ አቲና ለና ሃሌሉያ ናፍትናቱ ስምረቱ አቲና ለና ሃሌሉያ አቦ አባ ነመስግነካ ለና
መንፈስ ቅዱስ ነዝኻ ስለተብረህና ነመስግነካ ኣለና ዓይና ስለዝኸፈት ነመስግነካ ኣለና ከም ጻድቅ ስለተብረና ነመስግነካ ኣለና ከም ጻድቅ ስለንጽል ነመስግነካ ኣለና ከም ጻድቅ ስለነምልኽ ነመስግነካ ኣለና ከም ጻድቅ ከዓ ምስ ሰባት ስለንራኸብ ነመስግነካ ኣለና Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Daddy. Hallelujah. ደሙልን ያፍስሶ አዳነ ደሙልን ያፍስሶ አዳነ የማረባ ነበርኩ አምላኬን የማላውቅ ልጁ ለኔ ልኮ አወጣኝ ወጥተሃል ብራዘር ሃሌሉያ ወጥተሻል እህቴ ሃሌሉያ ልጁን ዓኸሊ ኢኹ ሃሌሉያ ወዱን ዓኻሊ ኢኹ ፕሬዝ ጋድ ኣውፂእካ ኣውፂእኪ ኢን ደ ኔም ኦፍ ጂሰስ ሎሚ ከዓ ብፅድቁ ዘሎ ብርሃን ሂወትካ ክምራሕ እዩ ሎሚ ከዓ ብፅድቁ ዘሎ ርድኢት ሂወትካ ናብ ዝሓሸ መንገዲ ሃሌሉያ ናብ ዝሓሸ ጉዕዞ ሃሌሉያ ስለ ስሙ ብፅድቂ መንገዲ መርሓኒ ተባሂሉ ከም ዝተፃሓፈ ነፍሰይ መለስዋ ከም ተባሂሉ ከም ዝተፃሓፈ ናይ ዝኾነ ሰብ ነፍሲ ተመሊሳላ ለሙዓንቲ ብሽም የሱስ ነፍስኻ ተመሊሳላ ሃሌሉያ ኣቦ ስለ ዝተመለሰት ነፍሲ ነመስግነካ ኣለና ኣቦ ስለ ስምካ ስለ ፅድቅኻ ሃሌሉያ ነፍስና ስለ ዝተመለሰት ነመስግነካ